जय जगन्नाथ सांग माने मोर मिनी ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत। आउ आज जेहेतु गुरुवार ओषा देखिके ही जानि पारुथिबे सकाळु सकाळु माँ पूजा कर देइतला तापर देखिपथे घर सारा से चित्ता पके देइतला आ ठाकुर घर पर्यंत से चित्ता पके पके माने पाद चिन्ह जाइतला जेमिति ठाकुर को इजी हबो हम घर को आसीबा पई। आउ देखि पारथिबे से केते सुंदर पद्म फूल देकी पूजा कर देइतला ठाकुर को। ए भाବରେ ଆମ ଘରର ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚା ପି ଦେଇଥିଲି। ଏଇଠି ମା ବସିଥିଲା ତ ମୋ ମା କହିଲି ଟିକେ ହସି ଦଉନ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହସିବି, କେତେ ଭୋଲି ମୋ ମା। ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କଲେଜ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଏ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ଆମର ଗୁରୁବାର ପୂଜା ଥିଲା ତ ଆମେ ଲେଟ୍ ଆସିଲୁ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गुरुवार पूजा କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛି? କେତେ ଯେ ଇଏ ଫୁଲେଇ ହଉଛି ଆ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ଦେଇଥିଲି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ଏମାନେ ଖାଇଲେ କହିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ପୁରା ହଳଦିଆ ଭାତ, ତ ମୋ ଫେଭରେଟ୍, बहुत टेस्टी था। कंप्यूटर क्लास जाइए। कंप्यूटर क्लास सरला मो घर को आसली। माँ एमती पूजा करथला, केते बढ़िया देखि देथली। जदि वीडियो भल लगे लाइक सब्सक्राइब कर देबे। थैंक्स।